taking a bloody good hiding. But you don't know it. You don't know it for two reasons. First of all, anybody releasing a picture or video of the damage in Tel Aviv is immediately sentenced to 5 years in prison. And secondly, because the mass media, CNN, BBC, Sky News, have accepted Israeli censorship and are therefore not broadcasting the footage that they have taken over a Tel Aviv that now looks like Gaza. How do I know that? Because I've got friends in Tel Aviv. Sheinkin Street, Tel Aviv. Near Dizengoff Square, Tel Aviv. And they've been walking around, and it's they who tell me from their own mouth that Tel Aviv now looks like Gaza. How could it not? Because the air defenses over Tel Aviv are no longer operational. The Iranians are hitting at will with the most powerful ballistic missiles. 50 ballistic missiles hit Tel Aviv last evening. Pekan pertama serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran menelan biaya luar biasa besar. Bahkan penelitian menyebutkan perang menghabiskan biaya hingga 3,7 miliar dolar di 100 jam pertama. Kita simak bersama. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran tak hanya merenggut korban jiwa dari kedua kubu bertikai, namun juga menelan biaya tak sedikit. Dalam serangan militer yang diberi nama Operasi Epic Fury, Amerika Serikat telah menghabiskan miliaran dolar dalam 4 hari saja. Lembaga think tank Center for Strategic and International Studies CSIS menghitung total biaya yang dihabiskan dalam 100 jam pertama serangan mencapai 3,7 miliar dolar atau setara dengan 63 triliun rupiah. Biaya tersebut digunakan untuk 3 kategori, yakni operasional, penggantian munisi, serta perbaikan infrastruktur. Biaya perang fantastis bukan sekali ini dikeluarkan Amerika. Selain Perang Dunia Kedua di mana Amerika menghabiskan biaya 4 triliun dolar dan mengorbankan 20.000 prajuritnya. Tercatat 3 perang lainnya menjadi yang termahal yang pernah dibayar Amerika. Perang Vietnam yang berlangsung 8 tahun menewaskan 58.000 jiwa tentara Amerika. Dengan mengirimkan 500.000 lebih tentara, Amerika menghabiskan biaya 800 miliar hingga 1 triliun dolar. Lalu Perang Afghanistan yang berlangsung 20 tahun menjadi perang terlama yang dijalani Amerika. Dengan mengirimkan 100.000 personil, 2.400 orang diantaranya pulang tinggal nama. Perang ini menghabiskan biaya 2,3 triliun dolar. Sementara itu, dalam Perang Irak yang berlangsung hampir 1 dekade, Amerika kehilangan 4.400 personilnya. Dalam perang ini, Amerika mengeluarkan biaya lebih dari 1 triliun dolar. Dalam menghadapi Iran, sejauh ini Amerika Serikat mempersiapkan diri untuk menghadapi perang selama 4 hingga 6 minggu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi isyarat perang melawan Iran akan segera berakhir. Namun dengan syarat, yakni jika Teheran tidak lagi memiliki militer atau kepemimpinan yang tersisa. Trump bahkan menegaskan saat ini tidak tertarik untuk melakukan negosiasi dengan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada akhir pekan lalu menyatakan perang melawan Iran kemungkinan akan hanya berakhir jika negara tersebut tidak lagi memiliki militer yang berfungsi atau kepemimpinan yang tersisa. Berbicara kepada wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One, Trump mengatakan saat ini tidak tertarik melakukan negosiasi dengan Iran. Ia bahkan menyebut kampanye serangan udara yang berlangsung dapat membuat perundingan menjadi tidak relevan apabila seluruh calon pemimpin Iran terbunuh dan militernya dihancurkan. Unconditional, not conditional. I said unconditional. It's where they cry uncle or when they can't fight any longer, there's nobody around to cry uncle. That could happen too, because we've wiped out their leadership numerous times already. So it's if they surrender or if there is nobody around to surrender, but they're rendered useless in terms of military.
Pernyataan Trump tersebut disampaikan ketika konflik antara Israel dan Iran memasuki pekan kedua dengan kedua pihak saling melancarkan serangan di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyampaikan permintaan maaf kepada negara-negara tetangga yang terdampak serangan Iran dalam upaya meredakan ketegangan di kawasan Teluk. Namun, Pezeshkian menolak tuntutan Trump agar Iran menyerah tanpa syarat. Ia mengatakan Dewan Kepemimpinan Sementara Iran telah sepakat untuk menghentikan serangan terhadap negara-negara sekitar, kecuali jika serangan terhadap Iran berasal dari wilayah mereka. Sebelumnya Iran menantang Amerika Serikat jika ingin harga minyak terus melonjak hingga di atas $200 per barrel, perang bisa terus dilanjutkan. Saat ini saja harga minyak sudah menyentuh $120 per barrel dan kemudian turun. Juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya, Ebrahim Zolghafari, mengeluarkan peringatan pada Amerika Serikat dan Israel bahwa kelanjutan perang akan mendorong harga minyak di atas $200 Amerika Serikat. Zolghafari menegaskan, jika Anda dapat menolerir harga minyak di atas $200 per barel, silakan lanjutkan permainan ini. Sebelum perang pecah pada 28 Februari lalu, harga minyak berada di kisaran $70 per barel. Namun sejak konflik dimulai, harga melonjak hingga $120 per barel. Lonjakan dipicu ditutupnya Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair dunia setiap harinya. آمریکای جنایت پیشه و رژیم درمانده صهیونیستی با توجه به اینکه از آغاز تهاجم به ایران اسلامی دستاوردی جز کشتن کودکان بیگناه و معصوم و زنان و مردان بیدفاع و غیر نظامی نداشتند، علیرغم ادعاهای واهی و ریاکارانه و ژست جانبداری و دفاع از مردم ایران علاوه بر کشتن غیر نظامیان و به خاک و خون کشیدن آنان، پا را فراتر از این گذاشته تا جایی که در تهاجم‌های وحشیانه بی حد و مرز جدید خود بخشایی از زیرساخت‌های سوخت، انرژی و مراکز خدمترسانی متعلق به مردم را آماج هجوم وحشیانه خود قرار دادند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با عنایت جدی نسبت به منافع مردم مسلمان مستقر در کشورهای منطقه با وجود اشراف اطلاعاتی، توانمندی هجومی و شناسایی تمامی زیرساخت‌های سوخت، انرژی و خدمات عمومی در منطقه تاکنون از هر گونه اقدام مشابه خودداری نمودند. از دولت‌های کشورهای اسلامی انتظار می‌رود هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه ضد بشری برحذر دارند تا شعله‌های آتش و جنگ بیش از این گسترش نیابد. در غیر این صورت اقدامات مشابهی در منطقه صورت خواهد گرفت و اگر تحمل نفت بیش از بشکه‌ای $200 را دارید، این بازی را ادامه دهید. Zolghafari juga mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Israel menargetkan bagian dari infrastruktur bahan bakar energi dan pusat layanan milik rakyat dalam serangan mereka. Menurutnya, sejauh ini pasukan Iran telah menahan diri dari tindakan serupa. Sementara itu, sejumlah negara Teluk, Kuwait, Bahrain, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab melaporkan bahwa fasilitas sipil termasuk beberapa instalasi energi mereka terkena serangan rudal Iran.